हेलो पिलामाने आमे पूर्व वीडियो रे रेखाखंड रश्मि सरल रेखा कोण एवं कोण भितरे आमर विभिन्न प्रकार जो कोण थिला समकोण सूक्ष्म कोण एवं स्थूल कोण विषय पढ़ी आज आमे कोण किपरि अंकन करा जाए आमे शिखिबा अर्थात कोणर अंकन प्रणाली कोणर अंकन ठीक अछि कोणर अंकन विषय शिखिबा आमे पिला माने कोण अंकन करिवा पई तीनोटी जिनिसर आवश्यकता रही गोटी है आमर प्रोट्राक्टर आ गोटे है स्केल आ गोटे है पेंसिल तो पेंसिल को आमे तो जानी स्केल भी जानी प्रोट्राक्टर विषय टिके आम देखा प्रोट्राक्टर जो मझी जो बिंदु टिपिले अच्छी यहाँ को आमर केन्द्र बिंदु बोली कह जाए एवं यही जो गारटी आमर जाऊँगी देखा जाऊँगी तुमको यही गारटी को आमर आधार रेखा बोली कह जाए मन रख यही कह जाए आधार रेखा यहीटा को कह जाए आमर केन्द्र बिंदु आधार रेखार देखा एपटे देख 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एमती कि 180 जगह अच्छी एपटू भी जदि देखा 0 10 20 30 40 50 60 करना 180 पर्यंत रही आम जो पूर्व वीडियो पढ़ी जोड़ा सरल कोण विषय तो ये आमर सरल कोण बा 180 डिग्री हो जाऊँगी एगुड़ आम जानी मन रख प्रोट्राक्टर या केन्द्र बिंदु कह जाए एवं या आधार रेखा कह जाए तो ये केन्द्र बिंदु आधार रेखा जानला परे आमे कोण अंकन करी शिखिबा प्रथमे आमे 60 डिग्री कोण अंकन करी शिखिबा प्रथमे स्केल और पेंसिल साहाय्य जे कोनसी गोटे रश्मि बिले अंकन कर तार नाम भी दे दियो क ख वर्तमान देख ये रश्मिर ये क बिंदुटी होची प्रांत बिंदु बा आरंभ बिंदु यही आरंभ बिंदु बा प्रांत बिंदु रे आमे ये प्रोट्राक्टर रो यही केन्द्र बिंदु को लगे रखिबा एवं ये आधार रेखा को ये रश्मि ऊपर लगे रखिबा देख मु केमिति रखुची हैला कि हैला नहीं देख केन्द्र बिंदु लागिला आधार रेखा मध्य ठीक भाव लागिगला लागिगला वर्तमान आम जेतिकी डिग्री रो कोण करबा सेतिकी आम चिन्ह दबा मन करा जाऊ आम 60 डिग्री कोण अंकन करबा केते डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री कोडी तक होउची बिले यही आधार रेखाडू आम गणी नवा 0 10 20 30 40 50 60 60 जोड़ी होउची एडी होउची 60 एडी आम गोटे बिंदु दबा देदेले गोटे बिंदु देदेले वर्तमान आम कौन करिया प्रोट्राक्टर को उठे दबा एवं ये रश्मिर प्रांत बिंदु एवं यही बिंदु को आम जोड़िबा जोड़ी देला परे रश्मि चिन्ह मध्य देदेले तार नाम गो मन करा दाउ दबा हो गला वर्तमान पे देख ख क ग कोण ख क ग कोण 60 डिग्री ताले एई कोणर परिमाण केते डिग्री हला 60 डिग्री याको आमे ग क ख कोण बोली मध्य कहि परिबा एही परि भाबरे तमे पिले 75 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री कोण अंकन कर तो अभ्यास कार्यटी को करवा 1 नंबर देख पिले दिया जायछि तले दिया जायथिबा प्रत्येक कोण रे तुम मन पसंदर चित्रटीए अंकन कर ओ यह केउ प्रकार कोण लेख तुम पाई प्रथमटी को कर दिया जायछि एडी देखुछ पिले गछ चित्रटीए कर दिया जायछि एडी गोटे कोण देख देछि एडी गोटे कोण एडी गोटे कोण तापरे एडी गोटे कोण एडी गोटे कोण एडी गोटे कोण ये जो 6टी जाक कोण अछि से कोण रे आमे मन पसंद अनुसार चित्र अंकन करिबा एवं प्रत्येक कोण की प्रकार कोण लिखिबा की प्रकार कोणर अर्थ होला सूक्ष्म कोण ना समकोण ना स्थूल कोण ताको आमे लिखिबा तो एईटा को बिले देख भल भाव देख एल परि लिखा जायछि चित्रटी अछि एल परि कि नहीं तो यहाँ को आम समकोण बोली कहवा एवं ये आम लिखिदबा समकोण
ହେଇଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିଦେଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ କରିଦେଲେ, ହେଇଗଲା, ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କୋଣ। ଏଇ କୋଣଟି ପିଲେ ଦେଖ ଛୋଟଟିଏ କି ନାହିଁ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କି କୋଣ ହେବ କହିଲୁ ଦେଖି? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କି କୋଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଲଟିଏ କରିପାରିବ, ଏଠି ଗୋଲଟିଏ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କୋଣ ଦେଖି କହିଲ ସମସ୍ତେ ପିଲେ? ହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କାହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା? କାରଣ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଏବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ପିଲେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଗ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି ଫୁଲଟିଏ କରିଦେବା, ଏଠି ଏମିତି ଫୁଲଟିଏ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ କୋଣଟି କି କୋଣ ହେବ? ସମକୋଣରୁ ଅଧିକା ଅଛି ନା, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ କି କୋଣ ହେବ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କି କୋଣ ହେବ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସେହିପରି ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବନେଇଦେବା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବନେଇ ଦେଉ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି କି ପ୍ରକାର କୋଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି ନା, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି ହେଲେ କି କୋଣ ହେବ? ହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କି କୋଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏବେ ଶେଷ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଇଠି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚିତ୍ର କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ପିଲେ? ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଲ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଏମିତି ଫୁଲ ବନେଇ ପାରିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରିଦିଅ, ଗୋଲ କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କର, ତା ଚାରିପଟେ ଫୁଲ ବନେଇ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କୋଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କି କୋଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। କି କୋଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏବେ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଠି କୋଣଟି ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ସିଧା ଏଲ୍ ଭଳି ଅଛି, ତେଣୁ କି କୋଣ ହେବ? ସମକୋଣ। କ'ଣ ହେବ? ସମକୋଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି, ଏଇ ପେଟ ଆଉ ତାର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଇ କୋଣଟି ହେଉଛି କି କୋଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କି କୋଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଲେଖିଦେବ। ସେହିପରି ଦେଖ ଏ ହାତ ଭିତରେ କେଉଁ କୋଣ ହେଇଛି? ଯେଉଁ ହାତ ଆଉ କହୁଣୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ନା, ତେଣୁ କି କୋଣ ହେବ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସେହିପରି ଏ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦେଖ, ଇଏ ସିଧା ଏଗାର ଗଲା, ଇଏ ଗଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେଲା ନା, ତେଣୁ କି କୋଣ ହେବ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ସେହିପରି ଦେଖ ଏଇ ପେଟ ଆଉ ତାର ଏଇ ମାଟି, ପେଟ ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କି କୋଣ ହେଇଛି? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ନା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଇଟା କି କୋଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ କି କୋଣ ହେବ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ସମାନ ମାପର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠି ନିଅ, 3ଟି କାଠିକୁ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଦିଆସିଲି କାଠି ତୁମେ ପିଲେ ନେଇଯିବ, 3ଟି ଦିଆସିଲି କାଠି ନେଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବ, ଯେଉଁଟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଅଧିକା କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେହିଭଳି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚଭୁଜ କରିପାରିବ, ଷଢ଼ଭୁଜ କରିପାରିବ, ସପ୍ତଭୁଜ ବି କରିପାରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏବେ ତଳ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଆକୃତିର ନାମ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ। ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି କାଠିକୁ ନେଇ ଆକୃତି ହୋଇଛି? 3ଟି। କୋଣ କେତେଟି ଅଛି? 3ଟି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କେତୋଟି କାଠିକୁ ନେଇ ଆକୃତି ହେଇଛି? ଏଠି ଗଣିଦେଲ, ଏଠି ଗଣିଦିଅ ପିଲେ, 1 2 3 4, ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା? 4 ଲେଖିବା। କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି ପିଲେ? ଏଠି କୋଣ କେତେଟି ଅଛି? 4ଟି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ, କେତେଟି କୋଣ ହେଲା?
चारोटी कोण होगा ना तेणु ये चारोटी कोण आम लिखा ठीक अच्छे सेपरी पंचभुज देख एटा पंचभुज कतटी काठी 1 2 3 4 5 तेणु आम ये 5 लिखा कतटी कोण 1 2 3 4 5 कतटी है 5टी कोण लिखा आम 5टी कोण आम लिखिदे बर्तमान आम देखा षडभुज षडभुज आमर कतोटी देख बाहु अच्छी 1 2 3 4 5 6 6टी बाहु अरे 6टी काठी को नहीं आकृति होती तेणु ये आम 6 लिखा सेपरी कतोटी कोण 6टी कोण 6टी कोण अच्छी कि ना पे देखिपर आम गणवा 1 2 3 4 5 एवं 6 सेपरी सप्तभुज देख कतोटी काठी को नहीं आकृति सृष्टि होती 1 2 3 4 5 6 7 तेणु ये 7 लिखा कतोटी कोण भी अच्छी देख गणवा 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात ये आम के लिखा 7 लिखिदबा होगला पिले 3 नंबर एवं आम 4 नंबर को जा 4 नंबर प्रश्न पिले देख लिखाई तले केते गुड़िए कोणर माप दि जाइए सेगुड़िक मध्यरु जो गुड़िक स्थूल कोण ता चारिपटे त्रिभुज चिन्ह सूक्ष्म कोण चारिपटे गोल चिन्ह और समकोण चारिपटे वर्गचित्र चिन्ह देबा ताले मन रख स्थूल कोण चारिपटे दबा त्रिभुज सूक्ष्म कोण चारिपटे दबा गोल एवं समकोण चारिपटे दबा वर्गचित्र एबे देखि मन रखिल स्थूल कोण त्रिभुज सूक्ष्म कोण गोल समकोण वर्गचित्र तो ये पे देख 22 डिग्री लिखाई तेणु एटा की को प्रकार कोण कहल देखी समकोण ना स्थूल कोण ना सूक्ष्म कोण चारिपटे कोण दबा गोल तेणु यहाँ को आम पे एमती गोल करदे सेपरी 30 डिग्री की कोण सूक्ष्म कोण तेणु आपको गोल करवा 94 डिग्री कोण 90 डिग्री अधिका हो स्थूल कोण तेणु कौन करवा स्थूल कोण चारिपटे कौन देवा त्रिभुज तेणु आम ये त्रिभुज चिन्ह करवा 90 डिग्री समकोण वर्गचित्र देवा 89 डिग्री सूक्ष्म कोण चारिपटे कौन कि चिन्ह देवा आम एवं आम करते ये देखिपार गोल देवा 124 डिग्री 90 डिग्री अधिक स्थूल कोण तेणु कौन देवा त्रिभुज चिन्ह देवा 15 डिग्रीटा सूक्ष्म कोण तेणु गोल 43 डिग्री मध्य सूक्ष्म कोण गोल 91 डिग्री समकोण रु अधिका हो जाउची तेणु स्थूल कोण हो जाउची तेणु कि चिन्ह देवा आम त्रिभुज 35 डिग्री सूक्ष्म कोण तेणु कि चिन्ह देवा गोल देवा 45 डिग्री मध्य सूक्ष्म कोण तेणु गोल देवा 135 डिग्री 90 डिग्री अधिक तेणु कि चिन्ह देवा त्रिभुज चिन्ह देवा एबे आमे पिले 5 नंबर प्रश्न को जिबा 5 नंबर कौन दे देख तले दि जाइथिबा प्रत्येक चित्र रे थिबा कोण गुड़िकर नाम लेख और प्रत्येकर डाहाण पाखरे ताहा की प्रकार कोण लेख तो ये चित्रटी को भल भाव देख पिले एठी गोटे कोण 1 एठी गोटे कोण 2 ये गोटे कोण 3 टी हो गला तापर एठी गोटे अछि 4 एटा गोटे अच्छी 5 एवं सबुठु बड़टा गोटे 6टी कोण अच्छी एवं 6टी जाक कोण को आम लेखिबा केमती लेखिबा एडी लेखिबा आम से कहीदेला ना कोण गुड़िकर नाम लेखिबा बोली तेणु कोण लेखिबा आग प्रथम ये छोट कोणटी लेखिबा सूक्ष्म कोणटी को क ख उ कोण एडी समान लेखिदे कि तार कोणर नामटी लेख कि प्रकार कोण एटा को आम लेखा कि प्रकार कोण एटा क ख उटा सूक्ष्म कोण कि कोण सूक्ष्म कोण सेपरी उ ख घ कोण मध्य सूक्ष्म कोण घ ख ग कि प्रकार कोण घ ख ग कोण मध्य सूक्ष्म कोण सेपरी एटा को आम जो देले दुईटी जाक धरते क ख घ लेखा क ख घ कोण मध्य सूक्ष्म कोण सेपरी यही 3टी को मध्य पुणी लिखा ये 3टी
ङ ଖ ଗ ङ ଖ ଗ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଉଟା ଆମର କ ଖ ଗ କ'ଣ କ ଖ ଗ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ସମକୋଣ କି କ'ଣ ସମକୋଣ ଲେଖେ ୟାକୁ ପିଲେ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ତୁମର ଆରାମରେ କାଗଜରେ ଧରି ପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଏଇ କୋଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କ ଖ ଘ କୋଣ କ ଖ ଘ କୋଣ ଲେଖିବା ସମକୋଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ସମକୋଣ। ସେହିପରି ଘ ଖ ଗ କୋଣ ଲେଖିବା ଘ ଖ ଗ କୋଣ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ। ଯଦି ଏଇ ଟୋଟାଲଟା କହିବା କ ଖ ଗ କୋଣ କ ଖ ଗ କୋଣ ଲେଖିବା ସରଳ କୋଣ କି କ'ଣ ଲେଖିବା ସରଳ କୋଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମେ এই ଶେଷ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବହିରେ ଜାଗା ଧରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଖାତାରେ କରୁଛି ତମେ ଟିକେ ଦେଖ। ଦେଖ ପିଲେ এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ এই କୋଣଟିର ନାଁ ଲେଖିବା ଟ ଠ ଣ କୋଣ କି କୋଣଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସେହିପରି এই କୋଣଟିର ନାଁ ଲେଖ ଣ ଠ ତ କୋଣ ଣ ଠ ତ କୋଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସେହିପରି ତ ଠ ଥ କୋଣ ତ ଠ ଥ କୋଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସେହିପରି ଏଇ କୋଣଟି ହେଲା ଥ ଠ ଡ କୋଣ ଥ ଠ ଡ କୋଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଟ ଠ ତ କୋଣ ଟ ଠ ତ କୋଣ ତାହେଲେ କି କୋଣଟା ପିଲେ ସମକୋଣ କି କୋଣଟା ସମକୋଣ। ସେହିପରି ଣ ଠ ଥ କୋଣ ଦେଖ ଣ ଠ ଥ କୋଣ ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସେହିପରି ତ ଠ ଡ କୋଣ ତ ଠ ଡ କୋଣ କି କୋଣ ସମକୋଣ। ସେହିପରି ତିନିଟା ଲେଖା ନେବା କହିଥିଲି ଏଇଟାକୁ ନେବା ଗୋଟେ ଟ ଠ ଥ କୋଣ ତ ଠ ଥ କୋଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସେହିପରି ଏଇ ତିନିଟିକୁ ଦେଖ ନିଅ ଣ ଠ ଡ କୋଣ ଣ ଠ ଡ କୋଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସେହିପରି ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ଟ ଠ ଡ କୋଣ ଟ ଠ ଡ କୋଣକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲେ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ ସ୍କେଲ୍ ଓ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି 30 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ସେହି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କର। ଏବେ ଖାତାରେ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ମୁଁ କେମିତି ଶିଖେଇଥିଲି ପିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ନେଇଯିବ ତାର ନାମ ଦେଇଦିଅ ମନେ କରାଯାଉ ଛ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ କହିଥିଲି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଲଗାଇ ରଖିବ ଏବଂ ଆଧାର ରେଖାକୁ ଏ ରଶ୍ମି ଉପରେ ଲଗାଇ ରଖିବ। ଲଗାଅ। ଏବଂ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗଣିବ 10 20 30 ଯେଉଁଠି ହେଲା ଆମେ ସେଇଠି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲେ ବିନ୍ଦୁ ତାପରେ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ରଶ୍ମି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ନାମ ଦେଇଦେବା ଛ ଅଛି ଆମେ ଜ ଦେଇଦେବା
एडी आमे 30 डिग्री लिखिदबा अतएव जो च छ कोण समान 30 डिग्री 30 डिग्री हो गला से परि आमे 45 डिग्री मध्य करबा 45 डिग्री कोण अंकन करबा पई प्रथमे गोटे रश्मि अंकन कर प्रोट्रैक्टर को लगे रख केंद्र बिंदु को प्रांत बिंदु सहित एवं आधार रेखा को रश्मि उपरे एबे जेमिति करथिले तापर 45 पर्यंत गणिब 10 20 30 40 ये पिले 50 हो जाउची 40 50 मझिरे जो गारटी लंबा गारटी अछि एटा होची 45 एडी छोट गार मध्य 41 42 43 44 45 45 रे बिंदु दे दियो बिंदु दे देला पर आमे गार टाण दबा एडी 45 डिग्री लिखि दबा ना दे दबा क ख ग अतएव क ख ग कोण समान 45 डिग्री सेही परि तुमे 90 डिग्री मध्य पिले करि पारिबो एबे पिले शेष प्रश्नटी को देख 7 नंबर ट्रैफिक पुलिस रो छवि देखि कुह ट्रैफिक पुलिस रो बाम हाथटी केउ प्रकार कोण उत्पन्न करुथबार देखुछ बाम हाथ देखि पारछो पिले बाम हाथ रे जे देखिबा बेले एडी गुटे कोणटे सृष्टि होउची एटा की प्रकार कोण समकोण ना 90 डिग्री अछि तेणु एठी हम लिखबा समकोण से परि खडा को देखो डाहाण हाथटी तार देह सह केते डिग्री मापर कोण अंकन करूची डाहाण हाथ एडा डाहाण हाथटी देह सहित केते डिग्री कोण अंकन करची लिखि दबो 90 डिग्री ताले पिले एठी हमर अभ्यास कार्य सरी गला भिडियोटी भलो लागिले निश्चित भाव रे लाइक करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो आ कोन करिवो शेयर मध्य करि देबो धन्यवाद।